31 दिसंबर की रात दोस्तों के साथ निकला युवक रहस्यमय ढंग से लापता। 3 दिन बाद नदी में मिला शव। We are the dreamers, the achievers, and the leaders. Come, join us today. 31 दिसंबर की रात रहस्यमय तरीके से लापता हुए आकाश दास का शव बरामद किया गया। उसका शव शनिवार को फुलबाड़ी के 2 नंबर ग्राम पंचायत के जयनगर कॉलोनी संलग्न जोड़ा पानी नदी से बरामद किया गया। वो फुलबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के लक्ष्मी जोत इलाके का निवासी था। गौरतलब है कि 31 दिसंबर को आकाश के एक दोस्त के पास के ढाकाइया बस्ती के कुछ लोगों से विवाद हुआ था। उस रात उस दोस्त ने आकाश और उसके बाकी दोस्तों को ढाकाइया बस्ती में बुलाया। वहां जाने के बाद उनके साथ विवाद हुआ था। कथित तौर पर बाकी दोस्त आकाश को छोड़कर मौके से भाग गए थे। इसके बाद से आकाश का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। परिवार की ओर से न्यू जलपाईगुड़ी थाने में पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस आकाश के दोस्तों से पूछताछ कर रही थी। आकाश के दोस्तों से पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर पता चला था कि आकाश के पैर में चोट लगने के कारण आकाश को उन लोगों ने उसे फुलबाड़ी के जोड़ा पानी नदी के पास छोड़ दिया था। एनजेपी थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल और आपदा मोचन टीम ने उस स्थान पर युवक की तलाश की। 3 दिन बाद स्थानीय लोगों ने शव को उसी नदी में देखा। दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा। घटना के तुरंत बाद परिजनों ने पहुंचकर आकाश के शव की पहचान की। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। অনেক পাবলিক ওই যে লাশটা এখনো দেখা যাচ্ছে ওইটাই শুনলাম। একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে নদীতে নাকি লাশ পাইছে, তো বললো হ্যাঁ। তো আমরা শুনে দূর পাইরা আসলাম দেখার জন্য। এসে যে নদীতে এখনো আছে, লাশটা উঠায় নাই এখনো। পুলিশ প্রশাসন সবাই আসছে। 4 দিন আগে ছেলেটা নিখোঁজ হয়েছিল। আমাদের বাড়ি দেওয়া অনেকটা দূরে, তো শুনলাম, শুনে চিনা যায় নাই এখনো, তুললে পরে চিনা যাবে। তো আইডিয়া তো উনি যেহেতু গায়েব ছিল, উনি হইতে পারে আর কি, ওইটাই সম্ভাবনা। এটা আমাদের পূর্বদন্ত। তো এখানটায় না আমার বাড়ি 80 ঘরে। তো শুনছিলাম 4 বন্ধু নাকি বাড়ির থেকে ডেকে নিয়ে গেছিলো 31 তারিখ রাত্রে 9টা-10টার দিকে সাধারণত। আমি খবর পেয়েছি রাত 3টার দিকে। আসার পর শুনি যার বন্ধুরা ডাইকে নিয়ে গেছে। ডাইকে নিয়ে নাকি বাবা মাকে ডাক দিয়েছে রাত 3টার দিকে গিয়ে, বলে ভাইকে বলে পাওয়া যাচ্ছে না। আজকে এসে তো দেখলাম ভাইরই ওটা বডি। একটা বেগুনি কালারের একটা হাইনিক ছিল পাতলা, একটা জিন্স প্যান্ট পরানো ছিল। হ্যাঁ ভাইরই বলে। দেখে তো এখন কি বলবো দাদা, আমি ঠিক কিছু বলতে পারতেছি না। আমার নাম সুজন সরকার, ভাইয়ের নাম আকাশ দাস, আমার শালা। এছাড়া ওই যে ব্রিজটার নিচে না। দাঁড়াও দাঁড়াও, ওখানে দাঁড়াও দাঁড়াও, এই পলিথিনটা নিয়ে যাও। আমি দেখি না একটু রে। কাঁচে ভর্তি, তো এখানটায় ভর্তি কাঁচ।